Kalapati guys. Kalapati naman tayo mag-update guys. Yan sila guys. Pakainin natin guys. Gutom na gutom. Gutom na gutom sila guys. Gutom na kayo. Ayan mo guys. Yung iba guys, di na bumalik guys. Nakawalan ko kasi. Ito lang yung bumalik. Yan lang natira. Kain lang kayo. Lapitin natin sa camera guys. Oh. Yung isa guys, sobrang laki guys. Yan. Hindi ko nakita sa Pinas guys. May kalapati ba ganun kalaki guys sa Pinas? Ito kalapati ni Paus. Shout out kay Paus, Muhammad Paus from Sri Lanka. Yung may puti guys. Binigay yan guys sa kasama ko sa trabaho na Sri Lanka. Yung puti. Puti nga. Hindi. Umalis guys. Bumalik sa akin guys. Yan, free na sila guys. Kain lang kayo. Sige guys, update natin sunod guys. Bye.